Mga kamag, syempre, kung dream house ang atong ginistoryahan, syempre hindi man magpauli ang balay sang isa ka architect kay siya mismo ang nag-design sini. Architect, ano kadugay na ning imo balay? 5 years na kami. 5 years na. Anong concept ni isang imo balay when you were thinking about it? Nag-design ko hindi lang para sa akon lawas, kundi para sa akon nga pamilya. Would you say this is your dream house when it all began? Yeah, of course. Dream house gid. Dream house, good. Alright, let's explore ang balay ni architect. So, pagsulod, ang first gid syempre is living room, no, where you welcome your guests. Is this your spot in the house? Yes, sa amon nga case ya, diri man ang amon nga family room. Ang first gid nag-catch ang attention ko, syempre, yung very high ceiling. May advantage ang high ceiling basta sa balay. First ang ventilation, and then ang feeling nga pagsulod mo do kadako sa space. Although kung tanawon mo hindi magid siya mo nakadako. How important is this part of the house for the family? This is the core of the house. Basically, amo ni diri permi kami nag-congregate. And after the living room, right here on my left is, I presume, dining hall. This is more an open plan. No, living, dining, and kitchen isa lang. Kay ang amon nga space gamay. So hindi kami ka-afford nga i-compartmentalize ang kada space. Para makita mo nga daw isa kadako ang space, hinimo namon nga. What was your term? Open plan. Open plan. So one of the features gali dire is sa muni. Wow, natabunan. So I could notice immediately overlooking the garden. You can actually see the small garden, pocket garden nga may pool. It's just a simple kitchen, no? All the amenities nga kinahanglan magluto arid eh. Kung wala disang space, nagakadto kami sa dirty kitchen. We have 2 girls, so So duwa sila day or? duwa sila. Okay. So ages 5 and 7. Go ka pink gini nga room. This used to be the guest room. Pero ang needs namon do nagdako na gid. We had to put our 2 girls sa isa ka room, and then may study area kami nga ginbutang para sa ila. Now, let's explore the second floor sa balay ni architect. There is a second floor architect. What do we have here? Our 3-bedroom. This is the boys' room. And then subong ang girls' room ginimo na guest room na lang. In contrast to pink, diri naman niya. This is all blue. Oh, blue na naman. Ang eldest mo is in grade 10. How, mga ano na siya? That's 16? 16 na siya. Yan. So this is his room. No? We're now heading to Master's the master's bedroom. Kita nyo, pag-exit, kita na nila dayon ng ilang living room itong ginagyantak dito. So this is your master's bedroom. Come in. Basically, ang amon nga room, study room man. Yeah, we have a walk-in closet. May walk-in closet. Ari din ang amon nga mga staff. Ang advantage wala ka sa clutter kung sa mga closet. So this is their lapad ni CR? May skylight kami para diri sa That's what they call the skylight, gali yan. ang amon nga cubicles namon para maka-usar kami. Together, kung may privacy pa, para wala away si Mr. si Mrs. May sari-sarili silang lababo. But it's gonna go, every wall is a different design and more or less may different color scheme or material use. No? Pero that was intentional because it becomes a model house. But how do you ensure nga hindi siya chop suey? Kasi paano Hindi control sa design. Pagwa mo sa master's bedroom, kung hindi ka ito magdiretso panao gano'n, you're gonna head into a wonderful terrace area. Yes. And Outdoor party kami diri. Sa ining area do makita mo gid ang bilog nga community. Architect, since we practically move around your house, no? Anong imo naman niya mensahe sa tanan? Of course, kung nag-start pa lang sila and ang ilang budget is limited, just opt for a simple lang anay nga house nga smaller. I think first and foremost nga masatisfy ang imo nga dream. No, so you need an architect nga competent enough nga mag-translate sang imo nga needs kag requirements into a house nga happy ka. Once nga masatisfy mo na ang, let's say ang first stage ang imo nga dream, you keep on dreaming. Hindi man nag-stop ang dreams nimo. Anong secret sang isa ka maayo nga balay? Efficient planning, unique design, and ang cost. I think perfect there is making the best use of the space. The rooms itself definitely speaks of the persons nga naga-tiner sa kwarto nga na. So kung may mga dream house kita, consider your budget, no?
make the most out of your budget. Hinay-hinay lang because sooner or later, matamat, as you work harder, you can build a bigger and better house.